Warungnya Mbak Sulasi. Oh, ambrol. Hilang wis, hilang kabeh. Oh. Oh, ngene ajur. Kapan dodolan model ngene iki ini. Ajur jum. Oh. Oh ngene. Oh. Oh. Kompor wadur. Eh, 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 eh. Es bunyi. Oh. Oh. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat.